हाय पिलाने आज आम आरंभ करवा विभिन्न प्रश्न 6 हजार स्थान 8 6 4 अंक विशिष्ट संख्या लेख जार बीजांक एक माने जे 4 हजार स्थान 8 थो कि बीजांक एक होपरिक हजार स्थान 8 थो माने ये 8 हजार स्थान थो माने ये 8 थो आठ तीनटा संख्या रहा जार बीजांक मिसाऊे के एक होते 8 माने 2 मिसेले होती मनकर ये गोटे एक ये गोटे एक यही संख्या दुटा लिखा जमी यार बीजांक के एक एक लिखिले 8 1 9 1 10 के 10 पुणी तार बीजांक के एक शून्य माने एक ताले यार बीजांक ताले यहाँ गोटे संख्या ये आम केतोटी संख्या मुझे 6टी संख्या लिखा ताले ये आम लिखा 8 0 8 0 0 2 जपरिक 8 0 1 1 जमीक 1 1 2 2 8 2 10 यहाँ गोटे संख्या हम जमी 10 है बीजांक एक यार 8 2 10 1 0 1 बीजांक आगुरी आम मुझे पढ़े सेटा से भाया प्रक्रिय तुम 4टी जेकोसी संख्या ये जेकोसी माने 6टा लिखिदेव जमी तार बीजांक एक हो 8 2 8 ये मनकर मुझे लिखी 8 2 0 2 ये संख्या हम कहीं 8 2 10 11 12 12 हो जाए माने कौन 1 2 12 2 1 3 3 जिते हो आमको से एक दूसरे ये गोटे शून्य लिखे जमी 8 2 10 ये जेकोसी आमको 6टा संख्या लिखार अच्छी ताले ये आउ गोटे हम 8 2 10 0 0 बा 8 0 0 2टा लिखीचे तेणु देखिकी लिखा पड़ो 8 2 0 8 0 2 0 ये 6टी आमको संख्या जेकोसी संख्या जमी बीजांक तार एक हो हिसाब करके लिखो तापर ये 2 नंबर को आसवा 4 2 1 9 को नहीं गठित 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यार 9 और 4 मूल्य मध्य प्रभेद केते ओ गठित 4 अंक विशिष्ट क्षुद्र संख्या ये बहुत इजी अच्छी 4 2 1 9 जो नहीं गठित 4 विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9 और 4 मध्य प्रभेद केते माने ये लिखिदेव 4 4 के 2 नंबर 4 4 2 1 9 तार बृहत्तम संख्या के 9 तापर आस के 4 2 1 यहाँ हूँ बृहत्तम संख्या गठित 4 बृहत्तम संख्यार 9 और 4 मूल्य प्रभेद केते ये 9 मूल्य 9टा के हजार स्थान 4टा के 4 स्थान प्रभेद मान ये फेरीदेव 0 0 10 5 ये 10 4 गले 6 ये 8 यहाँ भितर प्रभेद तापर ये 4 अंक क्षुद्रतम संख्या आ सेकेंडटा कौन देना 4 अंक क्षुद्रतम संख्यार 4 अण मध्य प्रभेद के संख्याटार क्षुद्रतम भी लिखी बृहत्तम लिखिले क्षुद्रतम के 1 2 4 9 सान रू बड़ क्रम लिखिदेव तापर भर प्रभेद के यहाँ 4टा कौ स्थान अच्छी 40 10 घरे 9टा एक घर अच्छी प्रभेद 10 न गले 1 ये 3 हाँ ये संख्या लिखिदेव 2 नंबर पर 3 नंबर आसवा तापर आस 3 नंबर कौन अच्छी हजार स्थान 9 थी 4 अंक विशिष्ट अजुग्म संख्या केतोटी अच्छी हजार स्थान 9 थी हजार स्थान 9 थी 4 अंक विशिष्ट केतोटी संख्या अच्छी ना 1000 3 नंबर के अच्छे आमको हजार स्थान में मोट 4 अंक विशिष्ट संख्या के ना आम जाने यहाँ 1000टी तार जुग्म संख्या केतोटी जुग्म संख्या केतोटी अजुग्म संख्या तार 2 भाग करदेव ये जुग्म संख्या और अजुग्म संख्या सामान सामान अच्छी 500 500 जुग्म संख्या अजुग्म संख्या बाहर पड़े 4 नंबर को आसवा 54 45 86 73 पूर्णवाचक संख्या लिख यहाँ पूर्णवाचक संख्या लिखी से लिखि दो 54 45 86 73 तार पूर्णवाचक संख्या मुझे कही 54 जमी चतु अच्छी चतु 50 कौन एमती अच्छी पूर्णवाचक संख्या देखिकी लिख 5 नंबर को आसवा 2 3 8 प्रत्येक यहाँ मुझे पूर्णवाचक संख्या गोटे अपलोड से देखिकी मन रख लिख 5 नंबर आसवा 2 3 8 प्रत्येक को व्यवहार कर गठित 3 अंक समान संख्यार समष्टि 2 3 8 प्रत्येक को व्यवहार कर गठित 3 अंक विशिष्ट समस्त संख्यार समष्टि के 2 3 8 एपरी यही संख्या 3टा को आमको देखिए केतोटी संख्या गठन हो पार ना जपरिक 2 3 8 आ गोटे 2 को शतक रखा 2 8 3 2 2टा है से 3 रे 3 2 8 आ गोटे 3 8 2 शतक 3 को रखिकी तब 8 को रखिकी 8 2 3 8 3 2 ये 6टी संख्या गठन
ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଠନ 3 ଅଗଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମିଶାଣ ଏଇଟା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ମିଶାଇଦେବ, ଯେତିକି ହେଲା ଲେଖିଦେବ। 5 ନମ୍ବର ପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 3, 1, 9 ଓ 6କୁ ନେଇ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରି ସେଥିରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏଇକୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବ। 3, 1, 9 ଓ 6 ଏଇ 4ଟାକୁ ନେଇକିନି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ଲେଖିବା। 9, 6, 3, 1 ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସେ କହୁଛି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରି ସେଥିରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 9,000। 9,000ରୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। କେତେ ଯୋଗ କଲେ 3 ଅଙ୍କ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଯେ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା 3, 1, 9, 6କୁ ନେଇ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା। ଏଇଟା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କଲି ସେଥିରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଯେଉଁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟାରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କେତେ ଯୋଗ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତାହେଲେ 9ରୁ ଗଲେ 8, 9ରୁ 3 ଗଲେ 6, 9ରୁ 6 ଗଲେ 3, ତାହେଲେ ଏତିକି ଯୋଗ କଲେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 6 ନମ୍ବର ପରେ 7 ନମ୍ବର ଆସିବା। ମିତା ପାଖରେ 1200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଗୀତା ପାଖରେ ସୀତାଠାରୁ 3500 ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲା। ସୀତା ପାଖରେ ମିତାଠାରୁ 953 ଅଧିକ ଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଶି କେତେ? ମିତା ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆଗ ମିତାଟା ଲେଖିଦେବା। ମିତା କେତେ 1250 ଟଙ୍କା। ଗୀତା ପାଖରେ ସୀତାଠାରୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲା। ସୀତା ପାଖରେ ମିତାଠାରୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲା। ତାହେଲେ ମିତାର ଏତିକି ଅଛି, ତାହେଲେ ସୀତାର ଆଗ ଲେଖିଦେବା। ସୀତାର କେତେ ନା ସୀତାର ହେଉଛି 1250। ସେ କହିଛି ସୀତା ପାଖରେ ମିତାଠାରୁ 953 ଅଧିକ ଥିଲା। 953 ସୀତାର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। 953 ମିଶିଲେ କେତେ? ଏଇଟା ହେଲା 3, 5, 5, 10, 9, 2, 11, 12, 2। ତାହେଲେ ସୀତା ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଗୀତା ପାଖରେ ସୀତାଠାରୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲା। ଗୀତାର କେତେ ତାହେଲେ 2200 ସୀତାଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଏତିକି ଟଙ୍କା ଫେରାଣ 350। ଏଠି 350 ଫେରିଦେବା। 3, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠି ହେଲା 1, 11ରୁ 3 ଗଲେ 8, 3, 11, 8, ଏଠି ହେଲା 8। ତାହେଲେ ଗୀତାର ଏତିକି, ସୀତାର ଏତିକି, ମିତାର ଏତିକି। ସେ କହୁଛି 3 ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଶାଇଦେବ। ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା 3ଟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇ ଦେଇ ଲେଖିଦେବ। 8 ନମ୍ବରରୁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କରିବା।